فرمایا وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ، فرمایا صحابہ حضور دی شان وچ مبالغہ کردے سن، ولو استقصینا ما وردانہم فی ذالک لطال، فرمایا جے میں صحابہ دے مبالغے دیاں گلاں بیان کراں نا، امام تقی الدین سبکی فرماندے نے میری کتاب لمبی ہو جانی۔ اگلا امام نے قلم توڑ دیتا، فرمایا وہم وان بالغوا فلم یبلغوا ما هو حقہ، یہ اتنے تو گھنٹہ تقریر ایویں گلاں وچ ہو جانی جی، انہاں حضور نال کیڑی کیڑی مبالغہ کیتا تعظیم مصطفیٰ وچ، لیکن امام قلم توڑ دیتا، فرمایا صحابہ باویں مبالغہ کیتا، پیو مار دیتے، برا مار دیتے، پتر دے دیتے، وطن دے دیتا، زخم ہزاراں کھا کے بھی این چل پے، راتی غزوہ احد لڑ کے سویرے پھر چل پے، زخمہ خون پھٹے ہوئے جسماں بھی چل پے، سارا کچھ کیتا صحابہ نے، حضور دا خون مبارک بھی پی گئے، حضور دے لعاب دان نو زمین تے نہ ڈٹن دیتا، حضور دے وضو مبارک دا پانی بھی نہ ڈٹن دیتا۔ عبداللہ بن مسعود حضور دے نالین پاک اٹھان والے سن، تے ایک آپ نے ایتھے جگہ بنائی ہوئی سی، جدوں مسجد شریف وچ حضور داخل ہوندے سن نا، تے آپ ایک نالین پاک ادھر رکھ لیندے سن تے ایک ایتھے، تے نماز انجی پڑھدے سن، اللہ اکبر، ہاں جی، سارا کچھ اتنے مبالغے کرن دے باوجود امام تقی الدین سبکی فرماندے فلم یبلغوا ما هو حقہ، فرمایا اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد سب کچھ کٹا دیا حضور کی خاطر، لیکن حضور کا حق تو وہ بھی ادا نہ کر سکے، ایسے قلم ٹوٹ نہیں گئے، فرمایا فلم یبلغوا، حضور کا جو حق تھا نا وہ تو صحابہ بھی ادا نہ کر سکے، تو جدو صحابہ ادا نہ کر سکے تو 100 باری درود شریف پڑھ کے حضور دا حق ادا کرنا، تو بہ کے تو کی کیتا ہے حضور دے بارے، انہاں تو گردناں کٹائیاں، سب کچھ دے دیتا، حضور دے بارے گل نہیں سنی، تو جناب ہر بندے دی گل سن کے کہتا ہے میں بھی سنی ہوں، میں بھی عاشق رسول ہوں، ہاں جی، انہاں اپنے ایک ایک جسم کٹوا دیتے، گل نہ سنی، آگے امام نے بات ختم کر دی، فرمایا وما حد من البشر یطیق القیام بحقہ علی التمام، فرمایا جب صحابہ حضور کا حق ادا نہیں کر سکے، اور کائنات میں کون ہے جو کہے میں حضور کا حق ادا کر رہا ہوں؟ مولوی خادم 2 تقریراں کر کے کیا سمجھتے ہم نے حضور کا حق ادا کر لی، یا ویل چیئر ہوتے تے صحابہ دے ٹکڑے ہو گئے، ساڑھے تک کوئی نہ ہوئے، اسی تو جناب ایڈے کپڑے پا کے تے بیٹھے ہوئے، مت کوئی سمجھے کہ جناب اسی جمعہ پڑھن آ گئے، جناب جی میں نے حضور گئی جناب ٹائم دیکھنے ہیں جی جمعہ پڑھ، کیڑے جمعے تو پڑھن آیا؟ جدو رسول اللہ دی شان بیان ہوئے تو تیرے کان جڑے نو ہور طرف چلے جان، تو تسبیح کھچدا، میں کئی ویکھدے نے تے باہر تسبیح کھچتے بیٹھتے ہوندے، وہ سمجھتے مولانا کوئی اور باتیں کر رہے ہیں، پترا جمعے بھی انہیں کے ہیں، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہاں جے صحابہ دین سکھن بھی آون، دین سکھن بھی آون تے حضور دوپہر دے ٹائم آرام کر رہے ہون تے باہروں آواز حضور باہر تشریف لے آؤ تے رب کہے تو عقل کوئی نہیں سی، میرے حبیب آرام کر رہے سن، دین اللہ دا جی، رب نو وحدہ لا شریک منن آئے سن، لیکن رب نے کیا میں نو وحدہ لا شریک مننا ہے تے پہلے میرے نبی دی تعظیم کرو، تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروا، پہلے اے کام کرو، ایمان لے آؤ تو میرے نبی دی تعظیم، میرے نبی دی توقیر کرو، پھر میں تہاڈا وتسبحوا بکرۃ واسیلا، مت کوئی سمجھے، ہاں جی یہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے رب نے بنایا، کسی کے بوتھے کے لیے حضور نے کچھ نہیں بنایا، ہاں یہ سارے کائنات سارے جہان رب نے اپنے حبیب کے لیے بنائے، ادھر کسی کی بات نہیں ہوگی تو رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ مت کوئی سمجھے جناب، ہاں یہ سب کچھ انہی کا ہے، ہاں سب کچھ انہی کا، انہیں جانا، لیکن کیا پھر صحابہ حق ادا نہیں کر سکے تھے؟ ایسی بھی بہ جائیے، اماماً آپ نے فرمایا ولیکن بحسب طاقت ہی، لیکن تیرے کو جتنی طاقت ہے تو حضور دی تعظیم واسطے خرچ کر، ہاں جی امام نے آخر تے پھر یہ نہیں کہ ہاتھ اگے پھر کیوے، فرمایا وحرمتہ بعد موتہ وتوقیرہ وتعظیمہ لازم کما کان فی حیاتہ، فرمایا حضور کی ظاہری حیات میں جس طرح حضور کی تعظیم تھی نا، اسی طرح حضور کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لازم اور فرض ہے، اور وہ کب ہے؟ فرمایا وذالک عند ذکری، فرمایا جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہے، عند ذکری، آگے وذکر حدیثی، جب حضور کی حدیث بیان ہو رہی ہو تو پھر اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہے، وسنت ہی، اور حضور کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہو تو اس وقت بھی فرض ہے حضور کی تعظیم، آگے وسماع اسم ہی، جب حضور کا نام لیا جا رہا ہو تو اس وقت بھی تعظیم فرض ہے، وسیرت ہی، اور حضور کی سیرت کا بیان ہو رہا ہو تو اس وقت بھی تعظیم فرض ہے، ومعاملت آلہ ہی وعطرت ہی، اور حضور کے خاندان کی بات آئے تو اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض اور کیوں جی؟ اگے امام فواجب علی
कल्ल मोमिन मता ज़कर हुआ ज़ुक्र इंदहु, फरमाया हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जब खुद हुजूर का जिक्र करे या उसके सामने हुजूर का जिक्र किया जाए, अन यखदा झुक जाए, व यख्शा अपने दिल में आजिज़ी पैदा करे, व यतवक्करा और हुजूर की ताज़ीम दिल में लाए, व युसक्किना जो पहले बाएं बाएं इंजन कर रहे सी अपनी हरकतें बंद कर दे, व याख़ुज़ु फ़ी हैबती व इजलालिही अपने ऊपर हुजूर का हैबत और जलाल तारी करे कि जहाँ आवाज़ ऊँचा होना बेअदबी है, मैं कुछ करना बैठूँ तो मैं भी ना बर्बाद हो जाऊँ। हुजूर का हैबत और जलाल तारी करे और फिर तसव्वुर करे बिमा कान याख़ुज़ु बी नफ़्सहु लौ कान बैन यदैहि, अगर मैं हुजूर के सामने बैठा होता, मुझे कोई मिल जाता मौका तो मैं जूतों पे मीलों दूर बैठा होता हुजूर के नालियान पाक जहाँ हुजूर ने उतारे थे, तो फिर मैं हुजूर का कैसे एहतराम करता। सामने तो तुम्हारा मेरा नहीं ना काम, सामने तो सिद्दीक़ अकबर ही बह सकते सन, ते हज़रत उमर ही बह सकते सन, उस्मान गनी बह सकते सन, ते हैदर करार ही बह सकते सन, ते बिलाल ही बह सकते सन, ते अबू हुरैरा ही बह सकते सन, ते खालिद बिन वलीद ही बह सकते सन। तो आड़ी मेरी तो नहीं नासी तो जनाब अपने जोगे कोई नहीं। आपने आखिर ते जी गल फरमाई, फरमाया हाजी कानत सीरत सलफ, फरमाया मेरी ज़ाती मसला नहीं आ, मत समझी ये तकीउद्दीन सुबकी को घड़े होया, कनेडा चो पढ़ के आया, कोई यूरोप दी जनाब डिग्रियाँ लैके आया। फरमाया वह हाजी कानत सीरत सलफ़ वल अइम्मतिल मादीन, फरमाया एक गल याद रखी, तकीउद्दीन सुबकी का ये ज़ाती मौक़िफ़ नहीं, सिद्दीक़ अकबर तो लैके तकीउद्दीन सुबकी तक पूरी उम्मत के इमामों का यही मौक़िफ़ कि हुजूर की ताज़ीम जैसे ज़ाहिर याद में आए, हुजूर के ज़ाहिर दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद ही लाजिम एक वाक़या है होते भाई हुजूर की ताज़ीम किवें कर दें। सफ़वान बिन सुलैम इमाम गुजरे, उन्होंने हुजूर नाल प्यार कितना सी, जदों लोग उन्हों की महफिल जाते सन, इज़ा ज़ुकिर नबी, कोई बंदा हुजूर का नाम लै देंदा सी बका, तो आप रोना शुरू कर दे सन। फला यज़ालो यबकी, हज़ारा का मजमा बैठा होंदा सी, आप हुजूर का किसी ने नाम लै लिया, ये अपनी अपनी कैफियत है, कोई फतवा नहीं ला सकता। हाँ, फतवा इस जगह है ही नहीं। अगर किसी को रोना नहीं आया तो ना आए, अगर किसी के दिल में हुजूर की हैबत न बैठी और हुजूर का शान और अज़मत समझ में ना आई तो वो हमारे गले तो मत पड़े ना। इमाम रोते थे, फला यज़ालो यबकी, लोग बैठे बैठे घंटा बैठे 2 घंटे बैठे, इमाम रो रहा है, हत्ता यकूमन नास अन्हु व यतरुकू, फिर मजमा सारा उठ जाता सी, अजे इमाम रो रहे होंगे। यह है ताज़ीम मुस्तफ़ा। सिर्फ नाम आने से हमारे बुजुर्ग घंटे घंटे 2-2 घंटे रोया करते थे कि हुजूर की बात आ गई। अपने ऊपर हुजूर की हैबत और जलाल तारी करो, हुजूर की शान बयान करो।